Hello mga kabogs. Okay. We're done Ah, of our activities for today. activity for today, we're done. So, we're heading now Yeah, I'm so excited to do that place. sa Big Bad Wolf. Yeah. And before we go, bago tayo pumunta doon, nais namin pag-usapan ay Rose, ano ma-advise mo Ah, uh, to be a better version of yourself? to be a better version of myself. Anong ma-advise mo? Paano? Of course, yun nga, you have to be yourself. Okay. That is number one. Number one, Talaga. be yourself. Okay. Yeah. Number one. Kasi if you are, yan pag dili ka nga magki, I mean, kung dili ka tinuod sa imong kaugalingon, Mhm. so wala gihapon dili gid nimo makita ang best nga version sa imong kaugalingon. Okay. Dapat maging ano gid ba, maging tinuod ka. True to yourself. Yes. Okay. Second. Second, ah, kailangan gid mo siya nga ang imong pagtuo sa Ginoo. which mean Which mean kanang kinasikasing og imong i-share sa uban. okay. Mao gyud na siya ang maging the best na imong kuha sa imong. And lastly, Lastly, more improvement pa ka na. improve mo ng improve. Yes. Kasi kung dili nimo improve ang imong kaugalingon sa imong ginabuhat, murag wala gyapon bili ang imong ginabuhat sa imong sarili kaugalingon. Kung wala nimo dili nimo siya makita ang best, the best and the best. Nice. Kung maura gyapon ang imong ginabuhat, so kailangan niya improve. Okay. That's good. Thank you Rose sa mga payong ano. Bitaw. Oo. Pareha gud gyapon na sa kuan good kanang kaagi. We have a lot of kanang mga kasakit, Aha. mga gihatag sa atuwa sa Ginoo. O di ba? True. Pero True. which is na mao gyud na siya ang kuan nga para maging strong ta sa atong life. So that's your way para to be a better version of yourself. Yes. That's nice. It's nice to hear. Diba? Diba? You hear it from Rose. Ikaw kuya. Oo. Ikaw naman. Sa akin? Yes. What is the best Oh. version of yourself?
kaayo. So, mga kaboks, ingat po palagi and we're on our way na sa sasakyan namin and then Ingat kayo getting ready. Enjoy lang ang weekend and stay safe all the time and God bless. Okay? So, if it is your first time to watch our video, please don't forget to click the subscribe button. Of course, the bell button para lagi kayong updated sa mga new videos namin. Dito sa Box. Bye! Bye! Happy weekend! Happy weekend. Mamaya, pakita namin naman yung ano. I hope we can cover yung ano. Ang Yeah. sa Big Bad Wolf. Okay, bye! You're gonna see the Bye. very nice views. Bye-bye!